Potato rice. This is itanangka. Umay ko dyan. We are at Sevilla Hanging Bridge. So medyo uyog siya. What you'll see if nanaka sa middle. So guys, among drone na stuck dito sa kahoy. So nagpalupad si Jake ganina. Na stuck dire somewhere. I don't know. Murag tinha dapit. Kuya! Isa ka! Isa ka! Sakto pa ba ni amo ang agianan? Kaya murag kalasangan naman eh. Sure, Sure, gini murag na ano man siguro miss. Kuan, ibabaw sa Chocolate Hills ani? Ang tawa. Kamu agianan. Okay guys. Niingon si kuya. Naaram yung malagpasan dito Ano, sa motor man naman po unahan. datang gisa lagi ka motor magbita. So pwede gid siya motoron. So si Google Maps diri tang gipaagi kay motor atong gipili. Oo, kay ka motor. Oh, see nakalabay yung Chocolate Hills. And Okay. to reach our destination, which is the Danao Adventure Park. Oh, Guys, finally we're here nasa Danao Adventure Park. Grabe. 2 hours among gi-travel para lang ani. So, naabot na mig Danao kay gusto mo try ni Jake og plunge. But look, unsa nakahabog. So, mag-skyride na lang ni. Kuya! Oh my God.